मैं प्रेयर से शुरू करता हूँ Lord, my prayer is very brief, and I seek an investigation and inquiry into the matter. And more importantly, to our mind, I request that there be a delineation of authority between the Supreme Judicial Council, the matters that fall within the ambit of the constitutional ambit of the Supreme Judicial Council, and also delineation of what falls within the exclusive domain of the respective high courts. So I'm very conscious of the fact that there are... When you say you want an inquiry and an investigation, how and by whom? Yes, my lord. I'll come. If my lord would kindly allow me to follow a scheme of assistance that I had developed. As you wish. Grateful, my lord. So, my lord, may I request that the CMA 3973 be before the court? Yes. I would like to start from the very basic point on independence of judiciary, that this has been a part of our constitutional ethos since 1956. We've seen that the constitutions that have come since 56 have had a promise of independence of judiciary. Now, the engagement that the courts have had in the matter started much later in the 80s. I will not go and cite paragraph upon paragraph from the judgments, but I just want to emphasize that the court's engagement has been kind of threefold. For example, पहले securing का concept from tenure से, जो आइन में आया tenure से हुआ, फिर हमने देखा कि executive से distance के बारे में बात हुई, फिर हमने देखा appointments के बारे में बात हुई. तो तीनों phases, the start, the end, although शुरू हमने उल्टा किया, started from the end, went into the middle and then the beginning. तो जो एंगेजमेंट है कोर्ट की इंडिपेंडेंस की वो फुल स्पेक्ट्रम में रही है, मगर एक रिकग्निशन जो नहीं रही है वो ये रही कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इदारा रहा है, जिसका बड़ा फंक्शन एक है, आईनी फंक्शन है रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द जजेस, वो डोमिनेंट रहा है. तो हमारी ख्वाहिश ये है कि इस पिटिशन के तवस्सुत से ऑल्दो जो खत है जो अब बाकी प्रपोजल्स ऑफ द हाई कोर्ट्स की शक्ल में एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की शक्ल में सामने भी आ गया है, हमारी ये ख्वाहिश है एज बार एसोसिएशन कि ये अदालत तमाम उन इंटरफेरेंसेस को कंसिडर करे जो कि जुडिशरी को जिसका सामना है. और उसकी निशानदेही कुछ मैं यूं करना चाहता हूं कि मेरी समझ और हमारी समझ के मुताबिक तीन तरह की इंटरफेरेंस है जो अदलिया से होती है. पहली, जिसको मैं हॉरिजॉन्टल कहता हूं जनाब, वो है जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर की तरफ से होती है, जो पैरिटी है ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट में. एक ये नेचर ऑफ इंटरफेरेंस है. सवाल जवाब में ये नुमाया है, केस लॉ में ये नुमाया है कि कौन सा केस इस तरह की इंटरफेरेंस से डील करता है. दूसरी इंटरफेरेंस जिस पे बहुत कम है, जिसमें आज कुछ निशानदेही हुई है, मैं उसमें ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, वो है इंटरफेरेंस विद इन द हायरार्की दैट इज इन द जुडिशरी. ये बहुत अहम है, इसको मैं वर्टिकल इंटरफेरेंस की इस्तिलाह देना चाहता हूं. और तीसरी, जिसका अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र हुआ, वो है कोलैटरल इंटरफेरेंस. कोलैटरल इंटरफेरेंस में सबसे ज्यादा नुमाया इंटरफेरेंस जो है वो बज़ाहिर सोशल मीडिया में हो रही है, मगर दैट इज नॉट इट. Social media is part of the collateral agents that seek to interfere in the independence of judiciary. So इसका जो स्पेक्ट्रम है ये बहुत वाइड है और इस पे मैं सेपरेटली असिस्ट करूंगा. बट मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड some important aspects related to जो कि scholarship ने हमारे सामने लाए हैं. And when I read that, I am mindful of the fact that this court in CP 6 of 2023 has adopted a definition of independence of judiciary. ये मैंने definition paragraph 2.2 in my CMA page 2 पे रिप्रोड्यूस की है. अनलेस माय लॉर्ड्स वांट, आई डोंट वांट टू रीड इट, बिकॉज जनाब ने ऑलरेडी एक स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की डेफिनेशन उस फुल कोर्ट ने अडॉप्ट कर लिया. मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि उसको वसी होने का वक्त आ गया है. और उस ज़मन में मैं कुछ और कोटेशंस पढ़ना चाहता हूं फॉर फ्रेम, बिकॉज दे विल सेट द फ्रेम ऑफ माय आर्ग्यूमेंट्स. और ये सैम अर्विन सर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना का जज साहब हैं, ये ट्रायल कोर्ट के जज भी रहे, ये सेनेटर भी रहे, ये अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो सेनेट की सब कमिटी है उसके चेयरमैन भी रहे. इन्होंने इनका एक कमेंट्री है जिससे मैं ये कोट करना चाहता हूं, और वो ये है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेफगार्ड. This is paragraph 2.3 of my CMA, page 2. और might I say that अमेरिका में इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि जनाब जानते हैं कि वहां पर जी
वहां पर एक हिस्ट्री है छोड़े वो बात पढ़ लें. Judicial independence is the strongest safeguard against the exercise of tyrannical power by men who want to live above the law rather than under it. The separation of powers concept as understood assumed the existence of a judicial system free from outside influence of whatever kind and from whatever source, and further assumed that each individual judge would be free from coercion even from his own brethren. And then he goes on to say, a judiciary that would operate completely independent of everything except the Constitution. Aage, Mulot, 2.5 paragraph in page 3 mein he carries on and he says, and I quote this with respect, कि judiciary जो है ना cannot be created, we cannot create a judiciary composed of judicial angels. But at the same time, individual liberty is best protected by an independent judiciary composed of judges who are subject to the Constitution alone. And then he kind of addresses the social challenges also. He says, beyond doubt, during this era of social upheaval, there is a rather extraordinary lack of confidence, which he says includes the judiciary. And then he goes on, hence, it is not surprising that some deeply concerned persons would emulate the examples of Samson, who in his blind zeal destroyed the pillars on which the temple rested. Judicial independence can just easily be eroded by powerful hierarchies within the judiciary itself, as by outside pressures from the legislative and executive branches of the government. So this sets the scope of what I wish to submit. इसलिए पहली चीज जो मैं another quote that I want to quote Professor Philip also, ये भी Harvard, Yale और दीगर professors centers of excellence को head भी करते रहे हैं और वे heavily cited आदमी हैं. ये कहते हैं it should be kept in mind that tools created by the well-intentioned for the beneficent uses may fall into the less worthy hands to be used for the less appropriate ends. तो इस स्पेक्ट्रम के साथ मैं गुजारिश ये करता हूं कि इस अदालत जब इस केस को सुन रही है तो पहली चीज जिसकी recognition होनी चाहिए that the pervasive jurisdiction that this court has exercised in the past and has in 184(3), it has to be tempered with the realization of some restraint. हर चीज आप खुद नहीं कर सकते. ये इस बात का गुजारिश है कि ये इदराक जरूरी है, और ये इसलिए भी जरूरी है कि जो जिम्मेदारी है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की वो सिर्फ आपके कंधों पर नहीं है. ये जिम्मेदारी जो है ये तमाम ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट की भी है. एक फर्क है सर, हमारा फर्ज है. जी जी जी, हमारे कंधों की बात ना करें. जी जी, हमारा फर्ज, आपका फर्ज है, आपका फर्ज नहीं है. अच्छा, मैं आपकी इजाजत से थोड़ा सा इख्तलाफ अगर करूं, मेरा भी फर्ज है. वो फिर ठीक है, मगर आईनी फर्ज नहीं है. जी जी, हम आपको वेलकम कहते हैं. तो आप अपने ऊपर ले लें. मैं गुजारिश क्यों मैं कह रहा हूं कि मेरा भी फर्ज है, बार काउंसिल का भी फर्ज है, सिविल सोसाइटी का भी फर्ज है. आपने जो ओथ तो नहीं लिया ना जज बनने के वक्त, मैंने लिया है. जी बिल्कुल. तो ये मेरा फर्ज, इसमें मेरी दो राय नहीं कि मैं आज इंडिपेंडेंट बैठना चाहता हूँ या ना बैठना चाहूँ. सही, आज प्रेशर में आना चाहता हूँ या ना आना चाहूँ. ठीक है, आप यकीनन आप भी मुझे प्रेशर डालेंगे अपने दलाइल से. इंटेलेक्चुअल प्रेशर हो गया, हो सकता है आप डांट डबट के मुझे प्रेशर डालें. ऐसे बहुत सारे प्रेशर हो सकते हैं, मगर ये फर्ज है मेरा, इसमें दो राय नहीं है. बिल्कुल. आपका ये फर्ज नहीं है, तकाम हमें मिलती इसी बात के लिए, नहीं तो घर जाएं. इससे मैं इख्तलाफ नहीं करता, बट अपनी जिम्मेदारी का एहसास और अहमद, ये बताइए, आपने बड़ा अच्छा कोटेशन पढ़ा हार्वर्ड और बर्कले का, बट ये अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में था, अफ्रीकन कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं था. आपने बड़ा अच्छा पढ़ा उसमें कि वे आपने एक्सप्रेशन यूज किया, tyrannical powers were above the law. A judge in a society where they're, say, assuming there are tyrannical powers who are above the law, how a judge or judiciary is to maintain independence. Sir, मैं इस पे आ रहा हूँ, बट मैं इसमें एक वजाहत आपकी इजाजत से ये करना चाहता हूँ कि ये तासुर जो दिया जा रहा है मीडिया में भी और आम भी, पाकिस्तान कोई वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ पे टिरिकल एक्सरसाइज पावर पहली दफा हुई है या पिछले 76 साल से. हम देखें, हम अपने हीरोज को क्यों नहीं सराह रहे हैं. जरा सुनिए, हमारे हीरोज कौन थे. जाबिर आए, उन्होंने कहा आप मेरे ताबे होंगे, आइन के नहीं. आप कॉन्स्टिट्यूशन PCO पे ओथ लेंगे, उन्होंने कहा शुक्रिया, खुदाफिज, मैं जा रहा हूँ.
Sir. یہ ہمارے ہیروز ہیں. یہ نہ کہیں کہ سب برابر ہیں, بالکل نہیں ہے. آپ کہیں کہ جی آپ میں بھی اچھے بھی نکلے ہیں اور آپ میں بھی برے نکلے ہیں, جہاں کہ ہر معاشرے میں اور ہر سوسائٹی میں اور ہر ادارے میں ہوتا ہے. آپ کے ادارے میں بھی یہی بات ہوگی, آپ برا نہ مانیں, مگر یہ کہنا کہ جی ان کو آپ کنڈیم کر دیں, ان کی سیکریفائس کسی مقصد کی نہیں تھی, انہوں نے بھی تو کوئی پریشر نہیں لیا نا, انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے, میں آپ کیا کر رہے ہیں, اب کوئی پہاڑ سے سر تو نہیں مار سکتا ہے, مگر انہوں نے اخلاقی طور پہ دکھا دیا بالکل کہ آپ کر لو, اور پھر وہ جو دوسرے لوگوں نے فیصلے لکھے ان کی آپ وقت دیکھ لیجئے. درست. مطلب یہ باتیں آپ کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ نہیں کریں گے سر, میں نہیں کرنا چاہتا, بٹ میں یہ وضاحت آپ کی اجازت سب سے لے کے کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان وہ واحد ملک نہیں ہے جہاں پر ایسا ہوا ہے یا آج ہوا ہے یا 76 سال سے. میں نے اپنی ایکچولی سر آئی ہیڈ اے ہول بنڈل دیٹ آئی کوڈ ناٹ فائل اف آئی ایم پرمیٹڈ, تو میں اس کو لایا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں جو غلطی ہے اسی وقت نشاندہی کرو, اور جو ملزم ہے اس پہ انگلی رکھو. جی بالکل, جی آپ یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ پچھلے 50 سال میں کیا ہوا ہے, بھائی میں آپ کے ساتھ سمپتی کر سکتا ہوں, میں اس کو بدل نہیں سکتا. بٹ فار دا کانٹیکسٹ سر, اف آن پیج 35 فار ایگزامپل مائی لارڈ, میں نے 35 اور 36 صفحے پہ ایک لسٹ لگائی, یونائٹڈ کنگڈم, یو ایس اے, یورپ, کینیڈا اور باقی ممالک کی جہاں پر ایسے واقعات ہوئے ہیں. افریقہ کی میں نے نہیں لگائی جہاں پر کلیشن کو رکھ کے جج کے سر پہ کہا کہ فیصلہ کرو کہ میرا اپوننٹ جو ہے الیکشن نہ لڑے, وہ میں نے نہیں لگائے. تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مائی لارڈز allow me, my lords may not have to reinvent the wheel. حسن, آپ ایک چیز کو دیکھیں, ریالٹی کو دیکھیں. 6 ججز نے ایک ایشو ریز کیا جس کو سارے ہائی کورٹوں نے نہ صرف انڈورس کیا, انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھی ہو رہی. ان 6 ججز کے ساتھ اس پیریڈ میں ہوئی کیا ہے؟ جی تبھی تو ہم یہاں ہیں سر. سن لینا, they've been treated as an accused. اب اس کا مطلب ہے کہ کوئی سچ بولے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگی. یہ بتائیے کہ ایسی سچویشن میں وہ ڈیٹرنس کیا ہو. اٹ از اے فینومینا جس کو یہ ساری ہائی کورٹس ہائی لائٹ کر رہی ہیں. جی بالکل بالکل سر, یہ میں نے ناٹ جسٹ آئسولیٹڈ ایشوز. I have these proposals one by one. اس کو اگر ہم 2 اسٹیپس میں کر لیں. سر پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو پرسنلی, ہر شخص انڈیویجولی, ہر جج اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لے کہ کسی کو اتنی ضرورت نہ ہو کہ اس سے اپروچ کرنے کی کوشش کرے, اور اگر کرے تو اتنا اسٹرانگ ہو کہ اس کا کوئی یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن سر سیکنڈ اسٹیپ میں ایسے ڈیٹرنس ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کرے گا تو ہی ول فیس دی کانسیکوینسز. اب مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ ہم سب بیٹھے ہوئے, ہم 6 ججز کے, آپ کا کیا خیال ہے, کوشش نہیں کی ہوگی ہم پہ؟ نہیں بالکل بالکل بالکل. تو ہم سب بیٹھے ہوئے, کوئی کہہ دے کہ کسی نے ہم کو پریویل کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ کوشش کی گئی, مجھ پہ بھی بہت کوشش کی, ہم سب پہ کی گئی ہوگی, نہیں کامیاب ہوئے. اگر میں کمزور ہوں گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. جی اس سے مجھے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کریں. اس سے مجھے اختلاف نہیں ہے, لیکن میں ایک جسارت کرنا چاہتا ہوں, اور اگر آپ نہ ہوں تو مجھے معاف کریں. جی سر, اسپیکنگ فار مائی سیلف وتھ گریٹ ریسپیکٹ, اس کے ساتھ ایک پرابلم ہے. ہم کیا ہی رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انٹرفیئرنس ہو, ہمیں اتنا تکڑا ہونا چاہیے, ہمیں یہ کہنا چاہیے انٹرفیئرنس از انٹالریبل. اور ہم ایک سیکنڈ, میں نہیں کہہ رہا کہ ہونی چاہیے, میں کہہ رہا ہوں ہو رہی ہے, اس کو روکنا ہے. سن تو لینا. احمد صاحب آپ پلیز آرگیو کر لیں, ادروائز ہم لوگ آپس میں لگے رہیں گے. آپ کو ہم سننا چاہتے ہیں. آپ ہمیں بتا دیں ہاؤ ٹو. ویسے میں آپ کو ایک لائٹر نوٹ پہ بات بتا دوں, کسی نے مذاق میں, ایک جج صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جی جج کو سننا زیادہ اور وکیل کو بولنے دیں. آپ سن لیں, ہم بعد میں ہم لکھ دیں گے فیصلہ. میں بالکل حاضر ہوں سر, جتنے میں جواب دے سکتا ہوں. آپ کو ہم اٹیک نہیں کرنا چاہ رہے, آپ چلائیں اپنے طریقے سے. جی سر, انشور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. I will come to that. سن تو لیں. جی سر, یہ ہمارے انوائرمنٹ اور ریالٹیز میں یہ کیسے انشور کیا جائے کہ اینی انٹرفیئرنس از ٹریٹڈ ایز انٹالریبل, whether the judges become complicit or not. yes. یہ بتا دیں. جی, if my lord will allow me to follow the scheme that I have, this will be answered. چلیں, then do it. So اسی context میں the other quote that I want to read out for my lords is again on page 3. Paragraph 3.2, page 4, and it addresses these issues. The increasing political attacks on the judiciary are diminishing the independence of judiciary, and equally important, the public's confidence in it. کون سا پیراگراف؟ Sir, paragraph 3.2. This is Stephen Bright, another notable scholar. یہ امریکہ کے متعلق کہہ رہے ہیں.
امریکہ کے متعلق میں امریکہ کا سر بات بات یہ کہہ رہا ہوں سیمپل اس لیے دے رہا ہوں کہ وہاں پر ایون آج کی تاریخ میں انٹرفیئرنس اور جوڈیشری کی بحث چل رہی ہے, یو کے میں بھی چل رہی ہے ویسے تو. آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس انٹرفیئرنس کو؟ نہیں جی, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں اچھمبے میں نہیں آنا کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور پاکستان کوئی آڈ بال سچویشن میں آ گیا ہے. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی ڈاکٹرن جس دن سے بنی ہے, لاک اور مونٹیسکی اور واٹ ناٹ, یہ احساس تھا کہ ایسا ہوتا ہے تو یہ بنی ہے نا, یہ آج ختم نہیں ہو گئی ہے اور یہ آئندہ میری زندگی میں آپ کی زندگی میں سب ختم نہیں ہوگی, یہ اپنی شکل بدلتی رہے گی, یہ حیت بدلتی رہے گی. You have to be prepared for the developing dynamic. ہمارے پاس امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی مثال ہے.